y'a to demba solo ande fudu ke quoi parce que comme moi tu sais comme ce qu'on m'a fudu kono kan et puis quand même quoi tu vois on le cas que massé comme la bébé folie nous ba ke faut dire sur nous quoi OK il a tout quand mais comme on va que une explication de quoi bon tu nya le débat sur la maya ma fene alka même fo wiyate mais toujours ne yal filabe condamné là e kalo aduma ye fudu bolom afona kalo ayi fe fudu bolom pourquoi mama kono ninki ali fudu ke kilindi alma bo famima et d'ailleurs kono mentani netenya lonkele e ma woro la bo e tra wala la ser tere resoala mais wala ka ke on ko la ser la faute ni comment est-ce que je sais cambereng bana resoala ibara ayeto na li de muso sungurun tala wati be abata duwadi adisi so ma ide muso dina alla liberal ta tinyen ninke menne kala ser le kondane baji me yemen kala fudu bas demba soro ni den soro na alkanal bila mana gbere do fana de bal toto wole la sisen demba ban soro nal baye dembra ala jadoni amambara kono gbere fana ta ari yara talmiri la fudu mo to que la Stéphane to que la ko ide soro na demba solo mena dina bo andi fudu sile wolo fana ni wa ah bo fils no problem te ide to ko ando to anya kelen ndala kumar ala kuma kasiya bo fils wanya fa anya kuma aditre adi so dala ndala kuma kasiya to ni wale am bendi ngani mo Salé te meta to ni wa nko est-ce que kalon fo le yemen no Salé y kono ninki la fierté le di et puis même fo na egbala na ima gravité là hein Salé quand du man foro na mamien fuyi men dake accident so ninki ne so ande kiti Salé bona allez bon kana sarati ma sisa Mbara dimso la molta embrasser Koko alamento ala ko beau fils que tola demso tala fudula ko ba ni beau fils tra demso fetre na tu rentre kala den dimma ala ni kila ko son ka tu ni den damma ko me ko beau fils mo ke ka ba kono la antenne ko demso fudu tole comme ala ba kita ni tele flyer ni gretre do ke ko fa musota ba ba kuya ngai musota à la base du coup préparer très de faire mais qu'à fond quand c'est voyage programme donc muso furuko fere très ba à la brakita là aliga kan ba muso dominer ay men nerla ger ama ka kala doni di muso aba ko la mode donc mais vai muso furu ala ay muso furu la ante sali wati barasi ah donc ne kuma men foline wole balni kuna ay salanya ka ni misimo basala salade bol baka moni dawudi ida ke ile famille na ko nyese boado parce que ba nyekuma li do kela ko le ka mundo blalado nyekuma la fo na ko sal wati basi donc nyekuma me kan ka fo ado yekuma ile intérêt le ka abali do ke telme ka wa ajula sika sula ida la wolo ko ko me ado hali nda ntabla la mo te mendi ndo ke ta ka wa bla kasula mo mara fu yin kama se kono la ma folo kuma le muso fudu koma nde konta le fuduro ama se kola la ma ale ma kola mo dina ni malaola ale ma kola la e malala ata bona ni adito ya mem malala adito en feu ido kama ine ka ido kama lala ido kama vokale ka kono lala ama fiye ka yele ka kono lala kuma subane wodi
Donc il doit pousser là, c'est ça le problème. Mais il a poussé quand? Il a poussé quand? Il a poussé quand? Il n'y a pas de problème. Même Bidia, ok. Ni d'afou itado. D'afou itado. Problème fouille. Voilà. Ne connais quand même la tête la foudla. Ne connais quand même la atina abitina la foudla, sintina la foudla. Ka foudla lo muso bani. Listen, faut todo. Ka foudla lo muso bani. Faut todo. Il se tado, data don bolotado. Ou ni do ketema. Mais dem sur la moelle quand même fort. Ko ido ke ba kolo la dena, ko dem furuto la. Ko nyina ko fo ido kenyen. Ado amafo ginenga amafo ambari amafo wakulu nya foni nelenye ba ido ke nele bulu. Ite wul bulu bola nele bulu bola. Yendele bulu bola ka kuma do. Ya fa tun ta ke tadi. Aga kuma de. Ne don tilema. Non kuma etute. Akuma etute. Ba fa ki bulu blanco gido de. Ado ni ka bulu blanco gido ba kan ko ambo disi. Yaga. Muda. Moto dressing non diavolo. Ili, ibra ke kamri mbaji. Ti sila ko ya nya fe. Oh, non io la roda. Ira bi. Se wani te. Ile. La ila on rasulullah. Iza wa. Ah, anywana. Ila visa le bon ba ko mo. Visa ma bon na foi ma bo. Sa wani ti. Sa wani bole ke. Ko bile ma fe mponye. Oh. Ndio msoka kwenye problem tori. Kama ibe no kodole mo. Ama be foi ma. Ah, ndio msoko na mali te. Tatulungu masoro mo. Ko me nduma ide afala kita tulungu masoro. No, ilo tu. Yes, ben la ba ube ya fe kana muneli. Ah, ibra na bia fo kume. Afondro la ba ina me fola sa Ko ndio msoko na mali. Ndio msoko. Anu pa ba tem fodi ka tolanna. Ndio msomo fanye? Amo fanye ndo kalama. Ba ko na mali ne bra. Alhamdulillah rabbil alamin. Donc kaman ka to. Ide na ka de. No, ila karo. Odisro. Dala mo fosi. Nyera mo to tele diame. Sero mo no babo. Ala ne ma ka de genge na tolanna problem te. To la bole. Ele me fola ka fonye. O to di dima. Na kera muso. Ah, na kera ke di. I to o di la ke o kan. Mo ndio. Ba yora se wa. Nem kwase na se. Fonye sale ye nyala. Fonye sale. Me prefiere man. Gibona atana matela bi e ko muso ni sini ne ko mais ne ki minale yo ndoke na kele fakele italo ni bol para kuma e ko kama so de so na ko fa ta fa OK donc ma proposition kan parce que dem so la mon quand même faut qui que to les dem so fulu mbala ki di ka falnya na ibara da branya falnya ko sina ko bo ko aleta se décision foita nengena il est la cola ko parce que il est le bonheur il a ko béni depuis de maintenant donc quand ta se décision foita na nengena ko ar condition conseil que le met de la main quand moi sur dem sur la foudou ko fa la faire ko nyok faire beke ni dem sur la bois sensibiliser à dal sabari handim so moyi to amena ni dim so moyira ko bakado inshallah andi nyeso uma donc ni ko tabna ko mo do
fɛrɛ tɛmɛnen ka bɔ a la ne voyage tɔla la n kan ka voyage sini ou sini kɛlɛ kɔrɔya il est lui-même qui est là il est l'audience mɔɔ dimi ɲɛ kun tɛ bɔla ye k'i ma bɔ kɔrɔya kun si i ni kun kelen mɛ ne jɔyɔrɔ i ni kun kelen wele an san ye seli ma lɛrɛ mɛ ni ci lɔ ɲa mɛn kan kɔlɔma i va dérailler fewu mais il a télé yi lɔ sila kan ni mɔɔ ka kɛ siriw ye minɛ bolo fila la wallahi i diyatɔ le mɔɔ sɛbɛn ɲɛ i di diya mɔɔ sɛbɛn ɲɛ i di diya ala ɲɛ ba i la ko bɛɛ kɛla ala ɲɛ sira ɲɛ de la silamɛya kɛra sɔn n'o la donc i télé ne la dugu mɛ foyi tɛ ban ni kun hali ne ba kɛ bi ne sama ni ma fo n y'a f'i ɲɛ an yɛrɛ kelen kelen ni ɲɔgɔn i ka ne yɛrɛ ji bɔ bɛrɛ di min kɔnɔ yan ale kun dɔ k'i bɛ lu mɛ denkɛ fɔlɔ de maa lɔ ye na i sila ɲinɛ b'a mɛn kan i tɔgɔ la sila o de kan i tɔgɔ na i baarada bɛɛ ma falen i baarada bɛɛ ma falen i sila ɲinɛ ma ta adamadenya wala ni conseil bɛrɛ y'i bolo i mɛ dila dɔ kɛ ma a d'a ma ye wa ye ne valise préparé moi ka valise tɔ mɔgɔ fana i y'i janto a la ale de na kelen fa kelen hali kɔrɔ dɔ wuli so an y'o kɛ na kelen fa kelen ne yɛrɛ ni mɛ n bɛnna il est pas gagné ni mɛ n tiɲɛ na il est pas perdu mun na i tɛ sɔn na i mɛ bila sira ɲɛnama kan beau fils an dun b'a dɔn kɛra ko dɔn yo adamaden ma falen duman ne y'a gila den nin di ja o ta de